ओम शांति। आज के बाबार 15-12-2020 मुरली। आज के मुरलीते बाबार विशेष महाबाक्य बाबा बोलছেন बच्चे आमी तुम्हादेर जन्य प्रिंसिपल सोनार डॉक्टर बैरिस्टार हয়ে আসছি। तो যেমন বাবা প্রিন্সিপাল এত উচ্চ পড়া পড়িয়ে আমাদেরকে মনুষ্য থেকে দেবী দেবতা বানাচ্ছেন। বাবাই হচ্ছেন সোনার, যেটা আমাদের আত্মার মধ্যে যে বিকারের খাদ পড়ে আছে সেটাকে বাবা পরিষ্কার করে একদম আমাদেরকে সাচ্চা সোনা বানাচ্ছেন। তারপরে বাবাই হচ্ছেন ডক্টর, আমাদের সমস্ত মনোবিকারকে দূর করে বাবা আত্মাকে সাফ স্বচ্ছ বানাচ্ছেন। তারপরে বাবাই হচ্ছেন ব্যারিস্টার, বাবা আমাদের বুদ্ধি কত তীক্ষ্ণ বানিয়ে দিচ্ছেন যে আমরা বাবার জ্ঞানকে খুব লজিক্যালি দুনিয়ার কাছে রাখতে পারছি। তারপরে আজকে বাবা বললেন বাচ্চে যে তোমরা সবাইকে এটা স্পষ্ট বলে দাও ভগবানুবাচ, এটা ভগবানের মহাবাক্য, ভগবানের উচ্চারিত এই মহাবাক্য যে বেদ শাস্ত্র পড়ে, উপনিষদ গ্রন্থ পড়ে, তীর্থ যাত্রা করে বা জপ তপ করে, দান পুণ্য করে কেউ আমাকে প্রাপ্ত করতে পারবে না। আমার দ্বারাই তোমরা আমাকে প্রাপ্ত করতে পারবে। তো কলিযুগের শেষে যখন আমি নিজে এসে আমার সত্য পরিচয় তোমাদেরকে দেব, তবে তোমরা আমাকে জানতে পারবে। কোনো মানুষ তোমাকে আমার পরিচয় দিতে পারবে না। তারপরে আজকে বাবা বললেন যে সত্যযুগে প্রকৃতি পুরো সত্যপ্রধান, এই জন্য ওখানকার সব কিছু সত্যপ্রধান হবে। ফল ফুল মাটি ফলন সব কিছু সুন্দর হবে। তোমাদের কোনো রকম কোনো অভাব থাকবে না। চারিদিকে তোমাদের ভান্ডারা ভরপুর থাকবে, হিরে জওয়াহরাত দিয়ে তোমাদের মহল মাড়ি তৈরি হবে। এত তোমরা সমস্ত খাজানায় ভরপুর থাকবে। তাই বাবা আজকে বললেন যে তোমরা এখন পুরো তমপ্রধান হয়ে আছো। তো ধীরে ধীরে পুরুষার্থ করে তোমাদেরকে তমপ্রধান থেকে তম, তারপরে রজ, তারপরে শত, তারপরে শতপ্রধান, মানে ধীরে ধীরে আত্মার আধ্যাত্মিক উন্নতি করে একদম শতপ্রধান পর্যন্ত পৌঁছতে হবে। এটাই তোমাদের পুরুষার্থের লক্ষ্য হওয়া উচিত। তারপরে বাবা বলছেন এর মধ্যে যদি কোনো রকম তোমরা বিকারি চাল চলনে চলে যাও, বিকারি কর্ম করে ফেলো, তাহলে কিন্তু পুরো শতপ্রধান হতে পারবে না। তখন কাম বিকারের চোট খেলে আত্মার উপরে পুনরায় পুরো মলিনতা বা পুরো মোর্চে আবার চড়ে যাবে। এই জন্যে সাবধান, কখনো তোমরা বিকারের চোট খাবে না। কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কোনো বিকর্ম করবে না, কর্মেন্দ্রিয়কে কন্ট্রোলে রাখো। তারপরে আজকে বাবা বলছেন যে আত্মা যে লোহা, তো আত্মা লোহার মধ্যে যত মোর্চে পড়ে থাকবে তত বাবার স্মরণ আসবে না। আর যত আত্মা পরিষ্কার থাকবে তত বাবা পরম পবিত্র চুম্বক তোমাকে আকর্ষিত করবে। আর যত তোমার ভিতরে পবিত্রতা থাকবে, আত্মরূপী ছুঁচ একদম পরিষ্কার থাকবে, তখন যখন তোমরা কাউকে জ্ঞান শোনাবে তো সেই জ্ঞান শুনে মানুষ খুশি অনুভব করবে, সে জ্ঞানকে ধারণ করার শক্তি অর্জন করবে। কিন্তু তোমার মধ্যে নিজে পবিত্রতা নেই আর তুমি জ্ঞান শোনাচ্ছ, তো সেই জ্ঞান মানুষ ধারণ করতে পারবে না। এটা খুবই গুহ্য পয়েন্ট। বাবা বলছে এটাকে সবসময় মনে রাখো। তারপরে আজকে বাবা বললেন যে যারা সাধু সন্ন্যাসীরা হচ্ছে তারা বাইরে গিয়ে কী করছে, বেশভূষা চেঞ্জ করে নিচ্ছে। সন্ন্যাস ধর্ম ধারণ যখন করে ওরা, তখন বেশভূষা চেঞ্জ করে নেয় বা তারা নামও চেঞ্জ করে নেয়। তো সেটা তো হচ্ছে হদের সন্ন্যাস। আবার যখন তারা জন্ম নেবে তখন তো সংসারীদের কাছেই আসতে হবে, মা বাবাই পাবে, তারপরে আবার বড় হয়ে আবার সন্ন্যাস ধর্মে চলে যায়। তো তাদের হচ্ছে হদের সন্ন্যাস, কিন্তু তোমাদের হচ্ছে বেহদের সন্ন্যাস। তো তোমরা সংসার জীবনের থেকে তোমাদেরকে 5টা বিকারকে ত্যাগ করতে হবে। তো তার জন্য সাদা শাড়ি পরা বা সাদা কাপড় পরা কোনো দরকার নেই। সংসারী জীবনের থেকেও তোমরা আসল 5টা বিকারকে ত্যাগ করো, এটাই হচ্ছে বেহদের সন্ন্যাস। তাই আসুন এবার আমরা পুরো মুরলি বিস্তারিতভাবে শুনব। मीठे बच्चे अब घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मामिकम याद करो और पावन बनो। বাবা বলছেন বাড়ি ফিরে যেতে হবে, এই জন্য সব কিছু ভুলে এখন আমাকে স্মরণ করো আর পাবন হও। আজকের প্রশ্ন, आत्मा के संबंध में कौन सी एक महीन बात महीन बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं। বাবা বলছেন আত্মার ব্যাপারে কি একটা খুব গুহ্য কথা যাদের খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তারাই বুঝতে পারবে। তো বাবা উত্তরে বলছেন आत्मा पर सुई की तरह धीरे धीरे जंक चढ़ती गई है
वह याद में रहने से उतरती जाएगी। जब जंक उतरे अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, तब बाप की खींच हो और वह बाप के साथ वापस जा सके। 2 नंबर, जितना जंक उतरती जाएगी उतना दूसरों को समझाने में खींचेंगे। तो यह बातें बड़ी महीन हैं जो मोटी बुद्धि वाले समझ नहीं सकते। बाबा बोलছেন যে আত্মার মধ্যে যে মরচে পড়ে আছে বিকারের, তো সেটা যত বাবাকে স্মরণ করবে ততই সেটা দূর হবে। এবং যখন পুরো মরচে একদম পরিষ্কার হয়ে যাবে তখন আত্মা পুরো তমপ্রধান থেকে শতপ্রধান হয়ে যাবে, মানে বাবা তখন টানবে এবং সে আত্মা বাবার সঙ্গে বাড়ি ফিরে যাবে। আর যত আত্মা পরিষ্কার থাকবে, মরচে মুক্ত থাকবে, তত অন্যকেও আকর্ষিত করবে। সে যখন কাউকে জ্ঞান শোনাবে তখন তারাও আকর্ষিত হবে। তো এই সমস্ত খুবই গুহ্য কথা, তো যাদের জ্ঞানে খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আছে তারাই এগুলো বুঝবে, যারা মোটা বুদ্ধি তারা বুঝবে না। ओम शांति। भगवान उवाच, अब बुद्धि में कौन आया? वह जो गीता पाठशालाएं आदि हैं उन्हों को तो भगवानुवाच कहने से श्री कृष्ण ही बुद्धि में आएगा। यहाँ तुम बच्चों को तो ऊंच ते ऊंच बाप याद आएगा। বলছেন যখনই ভগবানুবাচ শব্দ তোমরা শুনছো তো তোমরা ভাববে বাবা বলছে, শিব বাবা, কিন্তু ভক্তি মার্গের লোকেরা ভগবানুবাচ শুনলেই ভাবে যে গীতার ভগবান কৃষ্ণ, তো ওরা কৃষ্ণকে সামনে নিয়ে আসে। तो इस समय यह है संगम युग, पुरुषोत्तम बनने का। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं कि देह सहित देह के सब संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझो। यह बहुत जरूरी बात है जो इस संगम युग पर बाप समझाते हैं। आत्मा ही पतित बनी है, फिर आत्मा को पावन बन घर जाना है। पतित पावन को याद करते आए हैं परंतु जानते कुछ नहीं। बाबा बोलছেন যে পতিত পাবন ভগবানকে স্মরণ করে আসছে মানুষ জন্ম জন্মান্তর থেকে, কিন্তু সে পতিত পাवन परमात्मा के সেটা কেউ জানে না। भारतवासी बिल्कुल ही घोर अंधियारे में हैं। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। रात में अंधियारा, दिन में रोशनी होती है। दिन है सतयुग, रात है कलयुग। अभी तुम कलयुग में हो, सतयुग में जाना है। पावन दुनिया में पतित का क्वेश्चन ही नहीं। बाबा बोलছেন সত্যযুগে पतित आत्मार कोनो प्रश्नই নেই। जब पतित होते हैं तो पावन होने का क्वेश्चन नहीं। बाबा बोलছেন যখন এই কলিযুগে আমরা পতিত হয়ে যাচ্ছি তখন মানে একটাও এখানে পাবন আত্মা নেই, তো পাবন হওয়ার জন্য এখন আমরা পুরুষার্থ করছি। जब पावन है तो पतित दुनिया याद भी नहीं है। আর যখন আমরা সত্যযুগে ছিলাম, পুরো পবিত্র ছিলাম, তখন এই পতিত দুনিয়ার কিছুই মনে ছিল না। वहाँ कोई पतित हो न सके, जो पावन थे फिर पतित बने हैं। 84 जन्म भी उन्हों के समझाए जाते हैं। यह बड़ी गुह्य बातें समझने की है। आधा कल्प भक्ति की है, वह इतना जल्दी छूट न सके। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। कोटों में कोई ही निकलते हैं, मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठेगा। मुख्य बात तो बाप कहते देह के सब संबंध भूल माम एकम याद करो। आत्मा ही पतित बनी है, उनको पवित्र बनना है। यह समझाने भी बाप ही देते हैं, क्योंकि यह बाप प्रिंसिपल, सोनार, डॉक्टर, बैरिस्टर सब कुछ है। बाबा प्रिंसिपल, सोनार, डॉक्टर एवं बैरिस्टर सब किछु आছেন। यह नाम वहाँ रहेंगे नहीं, बहुत से नामগুলো সত্যযুগে থাকবে না। वहाँ यह पढ़ाई भी नहीं रहेगी। यहाँ पढ़ते हैं नौकरी करने के लिए। आगे फीमेल इतना पढ़ती नहीं थी, यह सब बाद में सीखी है। पति मर जाए तो संभाल कौन करे, इसलिए फीमेल भी सब सीखती रहती है।
আজকাল সব মেয়েরা অনেক রকম কাজ শিখে নেয় বা পড়াশোনা করে চাকরি পাওয়ার জন্যে, কারণ ভাবে যদি স্বামী মরে যায় তাহলে আমাদের কি হবে, তাহলে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। তো এইভাবে আজকাল মহিলারাও सब কিছু শিখে যাচ্ছে। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं जो चिंतन करना पड़े। বলছে সত্যযুগে এরকম কোনো কথা থাকবে না যার জন্য এত ভাবতে হবে। यहाँ मनुष्य धन आदि इकट्ठा करते हैं ऐसे समय के लिए। মানুষ এখন এত ধন ইকट्ठा করে যেহেতু ভাবে যে যদি স্বামী না থাকে তাহলে আমাদের কি হবে। वहाँ तो ऐसे ख्यालात ही नहीं जो चिंता करनी पड़े। बाप तुम बच्चों को कितना धनवान बना देते हैं, स्वर्ग में बहुत खजाना रहता है। বাবা বলছেন আমি তোমাদেরকে এত ধনবান বানিয়ে দিচ্ছি যে আর তোমাকে সত্যযুগে কোনো কিছু ভাবতে হবে না, বা সমস্ত তোমার ভান্ডারা ভরপুর থাকবে, সমস্ত খনি ভরপুর থাকবে। तो स्वर्ग में बहुत खजाना रहता है, हीरे जवाहरातों की खानियाँ सब भरपूर हो जाती हैं। यहाँ बंजर जमीन हो जाती है तो वह ताकत नहीं होती। वहाँ के फूलों और यहाँ के फूलों आदि में रात दिन का फर्क है। এখন তো একদম মাটি পুরো ও হয়ে গেছে, বঞ্জর হয়ে গেছে, মানে একদম কাল্টিভেশন নেই, কিন্তু সত্যযুগে তো একদম ফল ফুল সুন্দর শতপ্রধান হবে। यहाँ तो सब चीज़ों से ताकत ही निकल गई है। भल कितना भी अमेरिका आदि से बीज ले आते हैं परंतु ताकत निकलती जाती है। धरनी ही ऐसी है जिसमें जास्ती मेहनत करनी पड़ती है। বলছে মাটি এখন এমন হয়ে গেছে যে চাষিদেরকে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হচ্ছে। वहाँ तो हर चीज़ शतप्रधान होती है। বলছে সত্যযুগে সব জিনিসই শতপ্রধান, মাটিও শতপ্রধান। তো একটু বীজ ফেলে দিলেই সুন্দর সুন্দর গাছ হবে, সুন্দর সুন্দর ফল ফুলের গাছ হবে, এত मेहनत করতে হবে না, সার দিতে হবে না। तो प्रकृति भी शतप्रधान, तो सब कुछ शतप्रधान रहता है। यहाँ तो सब चीज़ें तमो प्रधान है, कोई चीज़ में ताकत नहीं रही है। यह फर्क भी तुम समझते हो। जब शतप्रधान चीज़ें देखते हो वह तो ध्यान में ही देखते हो। বলছে যারা ট্রান্সে গিয়ে দেখেছে সত্যযুগটা কি, তখন তারা পার্থক্যটা বুঝতে পারে যে কলিযুগে আমরা কি পাচ্ছি আর সত্যযুগে কি থাকবে। কিন্তু আমরা সত্যযুগে গিয়ে তো কলিযুগের কথা ভুলে যাব। तो वहाँ के फूल आदि कितने अच्छे होते हैं, हो सकता है वहाँ का अनाज आदि सब तुमको देखने में आए, बुद्धि से समझ सकते हैं। वहाँ की हर चीज़ में कितनी ताकत रहती है, नई दुनिया किसी की बुद्धि में आती ही नहीं। इस पुरानी दुनिया की तो बात ही मत पूछो, गपोड़ा भी बहुत लंबा चौड़ा लगाते हैं तो मनुष्य बिल्कुल अंधियारे में सो गए हैं। বা বলছেন যে এখন যদি কেউ বলে যে কলিযুগের আরও 40,000 বছর বাকি আছে, তো বাবা বলছে এসব গল্প, লম্বা চওড়া গল্প। বাবা বলছে মানুষ একদম অজ্ঞানতার গভীর অন্ধকারে শুয়ে আছে। तुम बताते हो बाकी थोड़ा समय है तो तुम्हारे पर कोई हंसी भी करते हैं। रियलिटी में वह समझते हैं जो अपने को ब्राह्मण समझते हैं। বলছে বাবার জ্ঞানকে সুন্দরভাবে সেই বুঝতে পারবে যারা নিজেকে ব্রহ্মা বাবার মুখবংশাবলী সন্তান ব্রাহ্মণ অনুভব করছে। तो यह नई भाषा रूहानी पढ़ाई है ना, जब तक स्पिरिचुअल फादर न आए कोई समझ न सके। स्पिरिचुअल फादर को तुम बच्चे जानते हो, वो लोग जाकर योग आदि सिखाते हैं, परंतु उन्हों को सिखलाया किसने? ऐसे तो नहीं कहेंगे स्पिरिचुअल फादर ने सिखलाया। বলছেন ভারতবর্ষের অনেক সাধু মহাত্মারা বিদেশে গিয়ে বলে যে আমরা ভারতের প্রাচীন যোগ শেখাতে এসেছি, তাহলে ওদেরকে প্রশ্ন করতে হবে যে তোমাদেরকে যোগ কে শেখালো। তো বাবা বলছে ওরা তো এই কথা বলতে পারবে না যে পরমাত্মা স্বয়ং ভগবান আমাদেরকে যোগ শিখিয়েছেন। তো বাবা বলছেন তাহলে সেই যোগটা প্রাচীন যোগ কী করে হলো? বাস্তবে এখন সঙ্গম যুগে শিব বাবা ডাইরেক্ট আমাদেরকে যে যোগ শেখাচ্ছেন এটাই হচ্ছে ভারতবর্ষের সবথেকে শ্রেষ্ঠ এবং প্রাচীন যোগ। প্রাচীন মানা কল্প পূর্বেও বাবা আমাদেরকে যোগটা শিখিয়েছিলেন।
তো ওরা তো মিথ্যা কথা বলে ভারতবর্ষের যোগটাকে ওরা মিথ্যা কথা বলে যোগ শেখাচ্ছে, অথচ সেটা রাজযোগ না, ওটা হঠযোগ। तो बाप तो सिखलाते ही रूहानी बच्चों को हैं, तुम संगम युगी ब्राह्मण ही समझते हो। ब्राह्मण बनेंगे भी वह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के होंगे। ब्राह्मण तुम कितने थोड़े हो, दुनिया में तो किस्म किस्म की अथाह जातियां हैं। बाबा बोलছেন যে এই পৃথিবীতে কত ধরনের এখন জাতি বেরিয়ে গেছে, কত সমুদায়, কত সম্প্রদায়। एक किताब ज़रूर होगा जिससे पता लगेगा कि दुनिया में कितने धर्म और कितनी भाषाएं हैं। বলছে একটা নিশ্চয়ই বই আছে যেখানে পুরো রেকর্ড আছে যে এখন পৃথিবীতে কত ধর্ম এবং কত ভাষা আছে। तुम जानते हो इतने धर्म और ये भाषाएं सतयुग में नहीं रहेंगी। বাবা বলছেন যে সত্যযুগে এত ধর্ম এত ভাষা থাকবে না, सतयुग में तो एक धर्म एक भाषा ही थी। सृष्टि चक्र को तुमने जाना है। এখন তোমরা পুরো সৃষ্টি চক্রের আদি মধ্য অন্তকে জেনে গেছো। तो भाषाओं को भी जान सकते हो कि यह सब वहाँ नहीं रहेंगे। तो सत्ययुगे एक भाषा, एक धर्म, एक ही সম্প্রদায়, একই বংশ, একই কুল, একই রাজ্য থাকবে। তো বলছে এত ভাষা সত্যযুগে থাকবেই না। तो इतने सब शांति धाम चले जाएंगे, बाकी समस्त धर्मेर आत्मा परम धाम में गए चुपचाप बसे जावे। तो यह सृष्टि का ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिला है, तुम मनुष्यों को समझाते हो फिर भी समझते थोड़े ही हैं। कोई बड़े बड़े आदमियों से ओपनिंग भी इसलिए कराते हैं क्योंकि नामी ग्रामी हैं, आवाज़ फैलेगा। वह प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने ओपनिंग की, तो यह बाबा जाए तो मनुष्य थोड़े ही समझेंगे कि परमपिता परमात्मा ने ओपनिंग की, मानेंगे नहीं। कोई बड़ा आदमी कमिश्नर आदि आएगा तो उनके पीछे और भी भागेंगे, इनके पीछे तो कोई नहीं भागेगा। বাবা বলছেন যে তোমরা কোথায় প্রদর্শনী করছো বা মিউজিয়াম বানাচ্ছো বা কোনো আর্ট গ্যালারি বানাচ্ছো, তো সেটা ওখানকার লোকাল কোনো বড় লোক দ্বারা তোমরা ওপেনিং করাও। ওখানকার বড় কোনো মানুষ যদি ওপেনিং করবে তাহলে সাধারণ মানুষ বুঝবে যে নিশ্চয়ই এখানে কিছু ভালো জিনিস আছে বলেই তারা ভিআইপিরা এসেছে এখানে এইটাকে ওপেনিং করতে। তো বলছে আমি যদি যাই তাহলে তো মানুষ আমাকে চিনবে না, এই জন্য তোমরা লোকাল ওখানকার কোনো বড় মানুষ দ্বারা ओपनिंग कराओ। अभी तुम ब्राह्मण बच्चे तो बहुत थोड़े हो, जब मेजॉरिटी होंगे तब समझेंगे। अभी अगर समझ जाए तो बाप के पास भागे। बाबा बोलছে যে এখন সারা দুনিয়া বাবাকে এখন চিনতে পারছে না, যেদিন চিনে নেবে তখন তো সবাই ছুটে ছুটে বাবার কাছে আসবে। एक ने बच्ची को कहा था कि जिसने तुमको यह सिखाया हम डायरेक्ट क्यों ना उनके पास जाएं। বলছে একটা ব্রহ্মকুমারী বোন যখন কাউকে জ্ঞান দিয়েছে তখন এত ভালো লেগেছে যে সে বলছে যে তোমাকে যে এত সুন্দর জ্ঞান দিয়েছে তো তাকে আমি দেখতে চাই। তো বাবা বলছে যে আসবে কি করে, যদি আত্মা পতিত থাকে, আত্মার মধ্যে মরছে থাকে, তাহলে তো ভগবান চুম্বক, তাকে আকর্ষণ করতে পারবে না। परंतु सुई पर कट लगी हुई है तो चुंबक की कशिश कैसे हो। বলছে আত্মার মধ্যে মনোবিকারের মরচে পড়ে আছে, তো শিব বাবা যে परम पवित्र चुंबक से की करे टानबे। तो कट जब पूरी निकले तब चुंबक को पकड़ सके। सुई का एक कोना भी कट चढ़ी हुई होगी तो उतना खींचेगी नहीं। বলছে যদি ছুঁচের মধ্যে একটুখানিও যদি মরচে পড়ে থাকে তো চুম্বক তাকে টানবে না। सारी कट उतर जाए वह तो पिछाड़ी में, जब ऐसे बनेंगे फिर तो बाप के साथ वापस जाएंगे। বলছে পুরো মরচে যখন একদম মানে পরিষ্কার হয়ে যাবে ছুঁচ, তো সেটা হবে একদম অন্তিম সময়, তারপরে আমরা বাবার সঙ্গে পরমধাম চলে যাব। अभी तो फिक्र है कि हम तमो प्रधान हैं, कट चढ़ी हुई है, जितना याद करेंगे उतना कट साफ होती जाएगी, आहिस्ते आहिस्ते कट निकलती जाएगी। कट चढ़ी भी आहिस्ते आहिस्ते है ना,
फिर उतरेगी भी ऐसे, तो जैसे कट चढ़ी है वैसे साफ होनी है, तो उसके लिए बाप को याद भी करना है। तो বলছে যেমন দাপর যুগ থেকে তোমাদের উপরে ধীরে ধীরে মনোবিকারের মোর্চে লেগেছে, তো যেমন ধীরে ধীরে লেগেছে সেরকম বাবার ইয়াদে ধীরে ধীরে এই মোর্চেগুলো নামবে, অর্থাৎ পরিষ্কার হবে आत्मा। तो याद से कोई की जास्ती कट उतरी है, कोई की कम। जितना जास्ती कट उतरी हुई होगी उतना वह दूसरे को समझाने में खींचेंगे। यह बड़ी महीन बातें हैं। বলছে আত্মা যত পবিত্র হবে, আত্মার মধ্যে যত মনোবিকারের খাদ থাকবে না, যত আত্মরূপী সোনা পরিষ্কার হবে, তার মুখ থেকে যখন কেউ জ্ঞান শুনবে তো সেই জ্ঞান শুনে তাদের ভিতরে একদম আকর্ষণ হবে যে এই জ্ঞান তো খুব সুন্দর জ্ঞান, খাঁটি জ্ঞান। কিন্তু যদি আত্মা অপবিত্র আছে আর বাইরে থেকে সেই জ্ঞান শোনাচ্ছে, তাহলে সেই জ্ঞান তার মানুষের দিলে যাবে না। तो এটা বাবা বলছে খুবই গুহ্য কথা। मोटी बुद्धि वाले समझ न सके, तुम जानते हो राजाई स्थापन हो रही है। समझाने के लिए भी दिन प्रतिदिन युक्तियाँ निकलती रहती हैं। आगे थोड़े ही पता था कि प्रदर्शनियाँ, म्यूजियम आदि बनाएंगे। বলছে আগে কি তোমরা জানতে যে এত চারিদিকে প্রদর্শনী হবে, এত মিউজিয়াম তৈরি হবে, এত বাবার সেবার নানান রকম प्रोजेक्ट तैरी होबे, এটা তো তোমরা আগে জানতে না। आगे चल हो सकता है कुछ और निकले। বলছে যত এগিয়ে যাবে সময় তত আরও বেশি বেশি সাধন বেরোবে বাবার সেবার জন্যে। अभी टाइम तो पड़ा है, स्थापना होनी है, हार्ट फेल भी नहीं होना है। বলছে এখন এটা তো অনেক দিন আগেকার মুরলি বাবা বলছে, তখন বাবা বলছিল যে টাইম তো আছে, এখন স্থাপনা হতে তো সময় লাগবে। कर्मेंद्रियों को वश नहीं कर सकते हैं तो गिर पड़ते हैं। অনেকেরা নিজের ইন্দ্রিয়গুলোকে কন্ট্রোল করতে পারে না, তো তারা মায়ার গাড্ডায় পড়ে যায়। विकार में गए तो फिर सुई पर बहुत कट लग जाएगी। বলছে আবার যদি তোমরা বিকারের চোট খাও তাহলে আত্মারূপী ছুঁচের উপরে অনেক মোর্চে লেগে যাবে। विकार से जास्ती कट चढ़ती जाती है। বলছে কাম বিকার থেকে আত্মা বেশি মলিন হয়ে যায়, আত্মা খুবই অশুদ্ধ হয়ে যায় এবং বিকারের মোর্চা খুব বেশি করে আত্মার উপরে লেগে যায়। तो सत्युग त्रेता में बिल्कुल थोड़ी, फिर आधा कल्प में जल्दी जल्दी कट चढ़ती है। বলছে সত্যযুগ ত্রেতা থেকে আমাদের ধীরে ধীরে কলা কমছে, কিন্তু আবার দাপর যুগ থেকে যেহেতু আমরা বিকারী হয়ে যাচ্ছি তো আত্মার উপরে বিকারের मोर्चे खूब ताड़ाताड़ी चढ़े जाच्छे, नीचे गिर पड़ते हैं, इसलिए निर्विकारी और विकारी गाया जाता है। वाइसलेस देवताओं की निशानी है ना। बाप कहते हैं देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है। बाबा बोलছেন যে সত্যযুগে পবিত্র দেবী দেবতারা ছিল, তো তার চিহ্ন এখনও দেখা যাচ্ছে যে বিষ্ণুকে সবসময় শেষ নাগের উপরে দেখানো হয় এবং সে পঞ্চমুখী শেষ নাগ ওনাকে ছায়া দিচ্ছে, তো উনি আরামে ওখানে শুয়ে আছেন। তার মানে 5টা বিকারকে পুরো জয় করে নিয়ে তাকে অধীন বানিয়ে নিয়েছে। তো এগুলো তাদের পবিত্র জীবনেরই এটা প্রতীক। तो सबसे अच्छी निशानी यह चित्र है। तुम यह लक्ष्मी नारायण का चित्र उठाए परिक्रमा दे सकते हो, क्योंकि तुम यह बनते हो ना। रावण राज्य का विनाश और राम राज्य की स्थापना होती है। यह राम राज्य, यह रावण राज्य, यह है संगम। ढेर के ढेर पॉइंट्स हैं। डॉक्टर लोगों की बुद्धि में कितनी दवाइयाँ याद रहती हैं, बैरिस्टर की बुद्धि में भी अनेक प्रकार की पॉइंट्स हैं। বলছে যে ডক্টর যত বেশি মেডিসিনের কথা মনে রাখবে, মেডিসিন মনে রাখবে তত সে ভালো ট্রিটমেন্ট করতে পারবে, তখন বুঝবে কোন রোগের জন্য কোন মেডিসিন দিলে পেশেন্টের রোগ সারবে। এবং যে ব্যারিস্টারের কাছে অনেক পয়েন্ট থাকবে, অনেক লজিকের পয়েন্ট থাকবে, সে তত ভালো কেস জয় করতে পারবে। তো সেরকম বাবা বলছে তোমরাও বাবার জ্ঞানের বিভিন্ন পয়েন্টকে সবসময় মনে রাখো, তাহলে তোমাদের দ্বারা খুব সুন্দর বক্তৃতা হবে। ভাষণ করার সময় এই ডিফারেন্ট পয়েন্টকে তোমরা বলতে পারবে।
तो ढेर टॉपिक्स का तो बहुत अच्छा किताब बन सकता है। फिर जब भाषण पर जाओ तो पॉइंट्स नज़र से निकालो। अच्छा, अनेक विभिन्न पॉइंट लिखे राखो। আবার যখন কোথাও বক্তৃতা করতে যাচ্ছ তো এই পয়েন্টগুলোকে একটু চোখ বুলিয়ে নাও। सुरूढ़ बुद्धि वाले झट देख लेंगे, पहले तो लिखना चाहिए, हम ऐसे ऐसे समझाएंगे। भाषण करने के बाद भी याद आता है ना, ऐसे समझाते थे तो अच्छा था। बाबा बोलছেন যে অনেক সময় কি হয়, বক্তৃতা করে নেওয়ার পরে মনে পড়ে যে এই পয়েন্ট বললে আরও বেশি ভালো হতো। तो यह पॉइंट्स औरों को समझाने से बुद्धि में बैठेगी। टॉपिक्स की लिस्ट बनी हुई हो, যে টপিকের লিস্ট যেন তোমাদের কাছে থাকে। फिर एक टॉपिक उठाए अंदर में भाषण करना चाहिए या लिखना चाहिए। তার মধ্যে থেকে একটা টপিক তুলে তারপরে তার উপরে বিচার সাগর মন্থন করে ভাষণ করো। फिर देखना चाहिए सब पॉइंट्स लिखी है तो जितना माथा मारेंगे उतना अच्छा। বলছে জ্ঞানের যত মনন চিন্তন করবে তোমরা তত ভালো। बाप तो समझते हैं ना, यह अच्छा सर्जन है, इनकी बुद्धि में बहुत पॉइंट्स हैं, भरपूर हो जाएंगे तो सर्विस बिगर मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, जो तो तुम्हार भीतरे ज्ञानेर विभिन्न पॉइंट्स থাকবে तो তোমার সেবা করতে খুব ভালো লাগবে, সেবা ছাড়া তোমার কিছুই ভালো লাগবে না। तुम प्रदर्शनी करते हो, वहाँ से 2 4 कहाँ से 6 8 निकलते हैं। তোমরা যখন প্রদর্শনী করো তো সেখান থেকে 2টা 4টে आत्मा বেরোয় বা কোথাও থেকে 6 8 জনও বেরিয়ে যায়। कहाँ तो एक भी नहीं निकलता है, हजारों ने देखा है, निकले कितने थोड़े, इसलिए अभी बड़े बड़े चित्र भी बनाते रहते हैं। বলছে হাজার হাজার আত্মা দেখে কিন্তু মানে কত কম জন জ্ঞানে আসে। तुम होशियार होते जाते हो, बड़े बड़े आदमियों का क्या हाल है वह भी तुम देखते हो। বলছে বড় বড় মানুষ এখন কি হয়ে গেছে সেটাও এখন তোমরা দেখছো। बाबा ने समझाया है, जांच करनी चाहिए, किसको यह नॉलेज देनी चाहिए। বাবা বলছেন যে পাত্র দেখে জ্ঞান দাও, সবার নাড়ি নবজ ভালো করে দেখে নাও, বুঝে নাও যে কে জ্ঞানটাকে খুব ইন্টারেস্ট দিয়ে শুনবে তাকে জ্ঞান দাও। रग देखनी चाहिए जो मेरे भक्त हो, বলছে যারা আমার ভক্ত তাদেরকে তো তুমি অবশ্যই জ্ঞান দাও। गीता वालों को मुख्य बात एक ही समझाओ, भगवान ऊंच ते ऊंच को ही कहा जाता है, वह है निराकार। कोई भी देहधारी मनुष्यों को भगवान नहीं कह सकते। বলছে কোনো দেহধারী মানুষকে ভগবান বলাই যাবে না। ভগবান মানা সব থেকে উঁচু, যিনি সমস্ত দেবী দেবতাদেরও হেড এবং সমস্ত দেবী দেবতারাও যার থেকে শক্তি অর্জন করেছে, গুণ অর্জন করেছে, মহানতা অর্জন করেছে, দিব্যতা অর্জন করেছে, তো সকলকে যে গুণ জ্ঞান শক্তি আনন্দ প্রেম দিচ্ছেন তিনি হচ্ছেন নিরাকার জ্যোতিস্বরূপ পরমপিতা পরমাত্মা। তাই কোনো দেহধারী इसके ईश्वर बोला जावे ना। तो तुम बच्चों को अब सारी समझ आई है। सन्यासी भी घर का सन्यास कर भागते हैं, कोई ब्रह्मचारी ही चले जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में भी ऐसे होता है। जन्म तो जरूर माता के गर्भ से ही लेते हैं, जब तक शादी नहीं की है तो बंधन मुक्त हैं, इतने कोई संबंधी आदि याद नहीं आएंगे। বাবা বলছেন যে সন্ন্যাসীরা তো মানে বাড়িতেই জন্ম নিচ্ছে, তারপরে ওরা বড় হয় সন্ন্যাস নিচ্ছে, তো আসতে তো হচ্ছে তাদেরকে সংসারীদের কাছেই, জন্ম তো মা বাবাই দেবে, তারপরে বড় হয় ব্রহ্মচারী হয়ে চলে যাচ্ছে। তো বাবা বলছেন যতক্ষণ বিয়ে থা না হয় ততক্ষণ আত্মা বন্ধনমুক্ত থাকে, আর যে বিয়ে থা হয়ে যায় তখন নানান সম্বন্ধের সঙ্গে মনোযোগ জুড়ে যায়। शादी की तो फिर संबंध याद आएंगे, टाइम लगता है, जल्दी बंधन मुक्त नहीं होते हैं। अपनी जीवन कहानी का मालूम तो सबको रहता है। सन्यासी समझते होंगे पहले हम गृहस्थी थे फिर सन्यास किया, तुम्हारा है बड़ा सन्यास इसलिए मेहनत होती है। वह सन्यासी भभूत लगाते, बाल उतारते, वेश बदलते। বলছে যে যারা
এমনি এই জগতে যারা সাধু সন্ন্যাসী তারা সন্ন্যাস ধর্ম ধারণ করার পরে বিভূতি লাগায়, তাদের চুল কেটে দেয়, তারপরে তারা বিভিন্ন রকম বেশ চেঞ্জ করে, ড্রেস চেঞ্জ করে। तुम्हें तो ऐसा करने की दरकार नहीं, यहाँ तो ड्रेस बदलने की भी बात नहीं है। तुम सफ़ेद साड़ी नहीं पहनो तो भी हर्जा नहीं। বলছে যারা সংসারী, তো সংসারে থাকতে গেলে নানান রকম সাংসারিক কাজকর্মের মধ্যে সাদা শাড়ি না পরলেও চলবে। বলছে বুদ্ধিতে তো জ্ঞান আছে। यह तो बुद्धि का ज्ञान है, हम आत्मा हैं, बाप को याद करना है, इससे ही कट निकलेगी और हम सत्व प्रधान बन जाएंगे। বলছে আসলে তো আত্মাকে পরিষ্কার করতে হবে, সাদা শাড়ি পরা কোনো ব্যাপার নেই, কিন্তু আত্মাকে উজ্জ্বল করতে হবে। वापिस तो सबको जाना है, कोई योग बल से पावन बन जाएंगे, कोई सजा खाकर जाएंगे। तुम बच्चों को जंग उतारने की ही मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए इनको योग अग्नि भी कहते हैं। अग्नि से पाप भस्म होते हैं, तुम पवित्र हो जाएंगे। বাবা বলছে যে এটাই হচ্ছে যোগাগ্নি। বাবার দ্বারা শেখানো রাজযোগকেই যখন আমরা একদম একনিষ্ঠভাবে রাজযোগের অভ্যাস করি, বা আত্মা যখন পরমাত্মার প্রেমে লভলীন হয়ে যায় যোগের মাধ্যমে, তখন সেই যোগ এক অগ্নির রূপ ধারণ করে। আর এখানেই এই যোগাগ্নিতেই আত্মার জন্ম জন্মান্তরের পাপ ভস্য হয়। तुम पवित्र हो जाएंगे, काम चिता को भी अग्नि कहते हैं, काम अग्नि में जलकर काले बन गए हैं और योग अग्नि से तुम पवित्र बन जाएंगे। तो अब बाप कहते बच्चे गोरा बनो। बाबा बोलছেন যে যোগাগ্নিতে নিজের কালিমাকে दूर করে আত্মাকে শুদ্ধ পরিষ্কার ফর্সা করো। तो यह बातें तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकती, यह बातें ही न्यारी हैं। तुमको कहते हैं यह तो शास्त्रों को भी नहीं मानते, नास्तिक बन पड़े हैं। बोलो शास्त्र तो हम पढ़ते थे, फिर बाप ने ज्ञान दिया है, ज्ञान से सद्गति होती है। বলছে তোমাদেরকে যদি কেউ বলে যে এরা বেদশাস্ত্রও পড়াশোনা করে না, এরা পুরো নাস্তিক, তো বাবা বলছে যে তোমরা বলো যে আমরা এই কোর্সটা কমপ্লিট করে এখন জ্ঞান মার্গে এসেছি। যেমন মাধ্যমিক পড়াশোনা করে নেওয়ার পরে যখন আমরা উচ্চ মাধ্যমিকে অ্যাডমিশন নিলাম, তাহলে নিশ্চয়ই মাধ্যমিকের পড়াশোনা করব না। তো আমরা ভক্তি মার্গের এই বেদ শাস্ত্র উপনিষদ গ্রন্থ সব পড়াশোনা করে এখন আমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাডমিশন নিয়েছি। তো এখন আবার সেই বেদশাস্ত্র কেন পড়ব? भगवान वाच ज्ञान से सद्गति होती है, वेद उपनिषद आदि पढ़ने दान पुण्य आदि करने से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते। बाबा स्पष्ट बोलছেন भगवान वाच যে বেদ উপনিষদ এবং দান পুণ্য করে কেউ আমাকে প্রাপ্ত করতে পারবে না। मेरे द्वारा ही मेरे को प्राप्त कर सकते हैं, আমার দ্বারাই তুমি আমাকে প্রাপ্ত করতে পারবে। অর্থাৎ যতক্ষণ আমি নিজে এসে আমার পরিচয় তোমাকে না দেব, তোমাকে আমার পরিচয় কেউ দিতে পারবে না। तो बाप ही आकर लायक बनाते हैं, आत्मा पर जंक चढ़ जाती है तो बाप को बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उसे सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान से तमो रजो सतो फिर सतो प्रधान बनना है। अगर बीच में गड़बड़ हुई तो कट चढ़ जाएगी। বলছে এখন তোমরা পুরো তমো প্রধান ছিলে, তমো প্রধান থেকে তমো থেকে আবার রজো থেকে শত থেকে শত প্রধান, মানে আত্মাকে শত প্রধানতার দিকে ফিরে আসতে হবে, উন্নতির শিখরে আসতে হবে। মাঝখানে যদি আবার কোনো বিকর্ম করে ফেলো তাহলে আর শতপ্রধান হতে পারবে না, তখন আরও পাপের মোর্চে পড়ে যাবে আত্মার উপরে। तो बाप हमको इतना ऊंच बनाते हैं तो वह खुशी रहनी चाहिए ना। विलायत में पढ़ने के लिए खुशी से जाते हैं ना, तो अभी तुम कितना समझदार बनते हो। বাবা বলছেন কি মানুষ পড়াশোনা করার জন্য বিদেশে যায়, তো তোমাদের কি এই নেশা নেই যে স্বয়ং ভগবান এসে আমাদেরকে পড়াচ্ছে, আমাদেরকে বিদেশেও যেতে হবে না।
तो ये ईश्वरीय पढ़ा को तो मन दिए पढ़ते हवे। तो अभी तुम कितना समझदार बनते हो, कलयुग में कितना तमो प्रधान बेसमझ बन पड़ते हैं। जितना प्यार करो उतना और ही सामना करते। ভাবছেন মানুষ এখন কত মানে বোকা হয়ে গেছে, কত বেসমঝ হয়ে গেছে। তাদেরকে যতই প্রেম দাও, সম্মান দাও, বুদ্ধি দাও, জ্ঞান দাও, ততই তারা উল্টো কাজ করছে এবং উল্টো বুঝছে। तुम बच्चे समझते हो कि हमारी राजधानी स्थापन होती है। বলছেন যদি তারা এরকম করে তখন ভাবতে হবে যে तादेर पाठ नहीं। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, याद में रहेंगे, वह अच्छा पद पाएंगे। सैपलिंग भारत से ही लगता है। दिन प्रतिदिन अखबार आदि से तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। বলছে দিনোদিন তোমাদের এই সমস্ত জ্ঞানের কথা খবরের কাগজে বেরোবে আর মানুষ বুঝবে যে সত্যি ব্রহ্মাকুমারী যে জ্ঞান দিচ্ছে এটাই আসল জ্ঞান, এটাই सबथेके सत्य ज्ञान। अखबारें तो सब तरफ जाती है ना, बच्चे खबरेर कागज तो चारिदिके जाए। वही अखबार वाला कभी देखो तो अच्छा डालेगा, कभी खराब, क्योंकि वह भी सुनी सुनाई पर चलते हैं। বলছে নিউজ পেপার কি হয়, আজকে তোমার জন্য ভালো লিখবে আবার একদিন খারাপও লিখতে পারে। কেন? মানুষ যেমন তাদেরকে ভড়কিয়ে দেয় তেমন তারা লেখে। तो जिसने जो सुनाया वह लिख देंगे। सुनी सुनाई पर बहुत चलते हैं, उसको परमत कहा जाता है। বলছে নিজের অনুভব না করে পরের কথাতে যারা চলে সেটাকেই বলা হয় পরমত। परमत आसुरी मत हो गई। परमते चला माना आसुरी मते चला। तो बाप की है श्रीमत। बाबा एखाने दिच्छेन आमादेर की श्रीमत। कोई ने उल्टी बात बताई तो बस आना ही छोड़ देते हैं। অনেকের আসে না বাবার ঘরে, তো রাস্তাঘাটে পাড়া প্রতিবেশী কেউ উল্টো কথা বাবার সেন্টারের জন্য বলে দেয় আর তারা সেন্টারে আসতে বন্ধ করে দেয়। तो जो सर्विस पर रहते हैं उन्हों को सब मालूम रहता है। তারা সেবাধারী বাচ্চা তারা ঠিক বুঝে নেয় যে ওই ভাই কেন আসছে না, ওই মাতা কেন আসছে না, নিজে নিশ্চয়ই ওকে কেউ ভড়কিয়ে দিয়েছে। तो यहाँ तुम जो भी सेवा करते हो यही है तुम्हारी नंबर 1 सेवा। বলছে বাবার জ্ঞান মার্গে বাবার শ্রীমত অনুসারে তুমি যে সেবা করছো এটাই তোমার নাম্বার 1 সেवा। यहाँ तुम सेवा करते हो फल वहाँ मिलता है। সেবার বীজ আমরা এখানে রোপণ করছি, ফল পাবো সত্যযুগে। কর্তব্য তো यहाँ बाप के साथ करते हो ना। বাবার সঙ্গে আমরা ঈশ্বরীয় কর্তব্য করছি, সেবা করছি। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। এবার ধারণার মুখ্য সার 1 নম্বর পয়েন্ট। आत्मा रूपी सुई पर जंक चढ़ी है, उसे योग बल से उतार, सतो प्रधान बनने की मेहनत करनी है। বলছেন আত্মারূপী ছুঁচের উপরে যে মরচে পড়ে আছে সেটাকে যোগ বল দ্বারা ওটাকে পরিষ্কার করতে হবে এবং सतोप्रधान হওয়ার परिश्रम করতে হবে। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर चलकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। বলছে কখনো কারো পরমতে চলে তুমি বাবার এই জ্ঞান ছাড়বে না বা পড়া ছাড়বে না। 2 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে बुद्धि को ज्ञान की पॉइंट्स से भरपूर रख, सर्विस करनी है। बुद्धि के ज्ञानेर पॉइंट द्वारा भरपूर रेखे बाबार सेवा करते हबे। रग देख कर ज्ञान देना है। বলছে কাউকে যখন তুমি জ্ঞান দেবে তখন তার নাড়ি নবজ দেখে জ্ঞান দাও। बहुत सुरूढ़ बुद्धि बनना है, খুবই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি রাখতে হবে। আজকের বরদান आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले
পবিত্র और योगी भव। বাবা বলছেন যে তোমার আদি স্বরূপ কি? সত্যযুগে দেবী দেবতা স্বরূপ আর অনাদি স্বরূপ হচ্ছে পরমধামে জ্যোতি স্বরূপ। তো এই দুটো নিজই তোমার স্বরূপ আছে। তো নিজই স্বরূপের আবার নিজই স্বধর্ম আছে, মানে আমি আত্মা পবিত্র, আমি আত্মা শান্ত স্বরূপ। তো এইভাবে নিজের স্বধর্মকে মনে রেখে पवित्र हो और जोगी हो। तो ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता पर धर्म है। जिस पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते हैं वह आप बच्चों के लिए अति सहज है। বাবা বলছেন ব্রাহ্মণদের নিজি স্বধর্ম হচ্ছে পবিত্রতা, অপবিত্রতা হচ্ছে পরধর্ম। তো মানুষ যে পবিত্রতাকে ধারণ করা খুবই কঠিন মনে করে, আর আমাদের জন্য সেটা অতি সহজ। কেন? আমরা এখন জেনে গেছি যে পবিত্রতাই হচ্ছে আমার আত্মার वास्तविक गुण, वास्तविक संस्कार, वास्तविक मूल स्वभाव। क्योंकि स्मृति आई है कि हमारा वास्तविक आत्मिक स्वरूप सदा पवित्र है। अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा है और आदि स्वरूप पवित्र देवता है। আমাদের অনাদি স্বরূপ পরম ধামের পবিত্র আত্মা আর আদি স্বরূপ আমরা পবিত্র দেবতা। তো अभी का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है। আর এখন সঙ্গম যুগের এই অন্তিম জন্ম এটাও আমাদের পবিত্র ব্রাহ্মণ জন্ম। इसलिए पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। এই জন্য বাবা বলছে পবিত্রতাই হচ্ছে তোমাদের ব্রাহ্মণ জীবনের ব্যক্তিত্ব, পার্সোনালিটি। তো जो पवित्र हैं वही योगी हैं। বলছেন যারা পবিত্র তারাই হচ্ছে যোগী। আজকের স্লোগান, सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। বাবা বলছেন সহজ যোগী মানে এটা না যে তুমি আলস্য আলবেলাতে সময় কাটিয়ে দেবে, তা না, শক্তি রূপ হয়ে নিজের টাইম টেবিলকে সেট করো। ওম শান্তি।